Whooping cough si je convulsivno has, a si je infekcija serioso, mai ales andolciavore. Kjo doktoro o asistenta da shtilte penel tuke pertussis or whooping cough. Whooping cough e convulsivno has, da shtilte lelpes sigo taral evenimenturi sau aracadimata haituni natrubulte te arales sau te janes, ca evenimenturi te nasimțostud mișto. Te naves apari, oi camni su foarte importanto te keres e convulsivna has vaccino. Cada ia ajutil tut, te proctetis tut, ai cire ceavore ca să ampari lesa i pale naștere, pale so desnaștere. Gicana avela les el bărșate kerelel vaccine. Rugiptu mendicenta te avela tut, hai che familia sa el tu mare vaccine. Cana protejis tut, ajutil te na mai anese convulsivno has ca chi familia oi andeciri comunitatea. Ajutil le manușen te na mai aven nasfale. Te na ave siguro ca ai si tut, hai che cire ceavoren al vaccine, tu trubul te sunis ca chi o GPO oi hel visitor. Te na vela tut ec GPO, rugiptumen sunin sau jampo interneto co NHS iec. Ama las familia hai travelers da știin te ajutil tumen te avela tut probleme te accesono GPO. Sunisar col 0 iec, 2 iefta, 3 ștar iefta. Da știți te contactis o Roma support group sunisar por 0 iefta 3 șov 50 2 iefta 5. Da știți si ciosarte giasco doctorii pro surgery po NHS website-o.